नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे आपको ये भिडियो कहने यदि आपण ना भी जमी हो नाल आपमि निज ना जमी बंदोबस्त करेंगे मुझे आपको संपूर्ण ये भिडियो कहने दयाकोरी जब आपण ना भी जमी ना आपणकर पूर्वपुरुषों ना जमी अच्छी ताल भिडटा खास करके आपण तो आपण केमी निज आरआई ऑफिस रे आपणकर जमी को आपण ना करेंगे मुझे आपको ये भिडियो डिटेल कहनी भिडियो को आपने स्किप करूँ ना भिडियो आज इंपोर्टाट वीडियो अच्छी आपने वीडियो को लास्ट देखूँ चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट कर नौची आ सहित आपणकर कौन कौन सब डॉक्यूमेंट लगे ताकि मुझे कहनी जहाँ भी आपणकर वीडियो जदि आपने किसी भी असुविधा अच्छे तो आपने कमेंट बॉक्स ओपन अच्छे आपने कमेंट बॉक्स आपने कमेंट करेंगे चलतु डेरी नक वीडियो को स्टार्ट कर नौची। तो दर्शक बंधुगण आपण आखि सामने मुझे देखई नौ जाग ग्राहक जाग तो आप देखते आपण निज नाम केमी जमीपटा करेंगे मुझे आपको संपूर्ण ये भिडियो कहनी तो भिडियो को आपने स्किप न करी शेष देखापी चेष्टा करूँ चलतु स्टार्ट कर नौ देखिए मुझे देखई नौ 10 वर्ष पर संशोधन होगापाई जाऊँगी आपणकर जमीपटा रसल मालिक नाम जदि आपणकर भी जमी ना नाल आपने केमी असली मालिक नाम रुझे आपको ये भिडियो कहनी चलतु स्टार्ट कर नौ तो कौन रही देखिए 10 वर्ष पर संशोधन हो जमीपटा तो आपणकर 10 वर्ष पूर्व आपणकर संशोधन हो पार ना कि एवं आपणकर न्यू सरकार आसला आपणकर जमीपटा संशोधन केमी हम ता नहीं अपडेट आसी सारी पूर्व सरकार मध्य पट्टा अपडेट करने उद्यम करते तो आप जानते पूर्व सरकार मध्य उद्यम करते कि विफल होते हेले एठार आप देखते तहसिलदार मानसिकता कामर चाप और मानव संबल अभाव जो यह संभव हो मार नाला तो कहीं पूर्वर कहीं सरकार यहाँ उद्यम करते किंतु असफल होते जेहेतु लोक मानकर देखते एठार कामर चाप रही एठार मानव संबल अभाव जो पूर्वर यह संभव हो पार नाला कहुच्छी सहित कौन रही एवं बीजेपी सरकार पुणी थे जमीपटार असल मालिक नाम रखापी उद्यम आरंभ कर तो ये आप देखते पूर्वर आपंकर बीजेडी सरकार थे बहुत कोशिश करते किंतु हो पार नाला कहीं एठार देखते तहसिलदार मानसिकता कामर चाप और मानव संबल अभाव जगह आपंकर बीजेडी सरकार ताहा संभव कर पार नथिले किंतु एबे आपणकर बीजेपी सरकार चेष्टा करछंती केमिति आपणकर असल मालिकक नाम जमीपटार बसिबो ताहा चेष्टा करछंती ता सहित कोन रहिछि म आपणकु कहि नउछि एठरे आपण देखते राजस्व विभाग पक्ष जारी होइछि स्वतंत्र एठरे आपणकर एसओपी तो आपणकर एठरे राजस्व विभाग पक्षरु जारी होइछि आपणकर स्वतंत्र एसओपी एठरे आपणकर निर्दिष्ट समय सीमा स्थिर होइछि तो आपणकर केमिति निर्दिष्ट सीमा रही एठारे स्थिर होइछि तो आपने एडीएम जिला स्तर में उपजिलापाल सब डिविजन स्तर में नोडाल ऑफिसर भाव काम करेंगे एठारे आपने क्यों मैंने काम करेंगे आपको कही नौ एडीएम जिला स्तर में एवं उपजिलापाल एठारे आपंकर सब डिविजन स्तर में नोडाल ऑफिसर भाव काम करेंगे कहुच्छी तो क्लीयर है सरकार उद्यम को प्रशंसा यार वास्तव कार्यकारिता को नहीं प्रश्न उठी तो आपंकर देखते सरकार बहुत उद्यम कर प्रशंसा कर किंतु एठारे वास्तव में कार्यकारिता को लेकिन प्रश्न उठुची कहुच्छी सहित कौन रही मुझे डिटेल कही नौ देखते एटा आपंकर सुदक्ष राजस्व प्रशासन सठिक जमीपटा बा एटा आपंकर ROR निहाती जरूरी तो आपण पाखे यही सब जिनस गुड़ाक थी दरकार तो आपंकर सुदक्ष राजस्व प्रशासन सठिक जमीपटा बा ROR निहाती जरूरी थी दरकार जदि आपण पाखे ROR ना ताल आपने असुविधा पड़ पारे कहुच्छी जमीपटा संशोधन पाई राजस्व विभाग में चलो स्पेशल ड्राइव तो आपणकर केमिति निजर जमीपटा आपने संशोधन करेंगे ता नहीं स्पेशल ड्राइव चलो कहुच्छी जारी है स्वतंत्र एसओपी तो आपणकर देखते आपणकर स्वतंत्र एसओपी जारी होती कहुच्छी उद्यम को प्रशंसा हेले कार्यकारिता को नहीं उठिला प्रश्न तो कार्यकारिता को लेकिन कौन प्रश्न उठला मुझे कही नौ 1962 रु 2014 मध्य बंदोबस्त जरिया होइथिला जमीपटार संशोधन तो आपणकर डेट आप देखते केबेठारु 1962 मसीह 2014 मध्य बंदोबस्त जरिया होइथिला जमीपटार संशोधन तो आपणकर एति मसीह जमीपटार संशोधन होता सहित यह परठारु आउ हे नै तो आपने मु कहि नौ 2014 ठारु नै कि एबे आपणकर 2025 होती तो आपणकर भितर जो गैप रहा 11 वर्षर गैप से मध्य आपणकर जमीपटार संशोधन होनी कहुना तापर आपणकर कौन है पट्टारे ना थिबा लोकों मध्यरु 75 रु 80% प्राण हराई
ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିନେଉଛି, ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 75-80% ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେମିତି ଜମି ହେବ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଜମିପଟ୍ଟାରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେମାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମିପଟ୍ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ କହିନେବି। ତ କ'ଣ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, କୃଷି ବୀମା ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଜମିପଟ୍ଟା ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୃଷି ବୀମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ତା ସହିତ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜମିପଟ୍ଟା ବନ୍ଧା ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଧା ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜ୍ୟରେ 1,93,77,376ଟି ଜମିପଟ୍ଟା ରହିଛି। ତ ଆପଣ କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମିପଟ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ରେ ହିଁ କହିନେଲି। ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଲି, ତ ଯେଉଁଥିରେ 3,95,42,881 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହିନେଉଛି, 3,95,42,881 ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ ହେଲେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 4,12,000 ଲୋକଙ୍କ ଜମିପଟ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 4,12,000 ଲୋକଙ୍କ ଜମିପଟ୍ଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭେ ଓ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଇନ 1958 ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ପଟ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କେମିତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପଟ୍ଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ତା ନେଇ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ, ଜମି ଅଧିକରଣ, ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ କାମ। ତ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଏମିତି କରିତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ଓ ଖଞ୍ଜଣା ଆଦାୟରେ ତହସିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ କହିଛି, କେବଳ ଚିଠି କରିଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାର ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ବି ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସମୀକ୍ଷକ। ତ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଏହା ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଲା, ଜମିପଟ୍ଟା ଅସଲ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ତ ଏଠାରେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ବି ଜାରି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଏଠାରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଏ ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଜଣାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ କରି ପଟ୍ଟାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପ ବସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବସିକି ସବୁ ସଚେତନ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମରେ ଆପଣମାନେ ପଟ୍ଟାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଜମି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାହା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ରହୁନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ଜମି ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯେପରି କୌଣସି ମହିଳା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସମାନ ବୋଲି ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଯେତିକି ଜମି ପାଇବେ, ସେତିକି ଭଉଣୀ ପାଇବେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ କାମ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ରେ ବସିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲାଗିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାଜସ୍ୱ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଜମିପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମିପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନକୁ କିଏ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କର କୃଷକ ସଂଗଠନ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର
बीजेपी सांसद प्रताप षडंगी यार आवश्यकता को स्वीकार करथिबा बेले सरकारଙ୍କର आभिमुख्य नहीं प्रश्न करछन्ती। एठरे सरकार जहाँ करछन्ती ताहार सहमति हेबा सहित से तांकर प्रश्न मध्य रखिछन्ती बोली कहा जाउची। तो कौन रखिछन्ती मु आपनकु कहि नउची। राजस्व निरक्षज्ञ माने प्रति गाँव रे स्वतंत्र कार्यक्रम करी जमीपट्टा संशोधन काम आगे नेबा पई प्रतिदिन सर्वनिम्न 25टी खाता किंबा 25टी मृत प्रजांक वंशावली प्रस्तुत करने कहुच्छी। तो केमी निज ना पट्टा कर 25टी खाता कलेक्शन कर 25टी मृत प्रजांक वंशावली प्रस्तुत कर माने जिते भी बायोडाटा अच्छी 25टी लोक मानकर बायोडाटा जदि आपने 25 जन मृत्युवरण कर पूर्वर तो आपणकर जो उत्तराधिकारी मानक एठरे आपणकर वंशावली को प्रस्तुत कराउची। जिते भी लोक मृत्युवरण कर वंशावली माने तांकर पूर्व माने पूर्व पीढ़ी मरी जाइछन्ती वर्तमान पीढ़ी को लेकिन प्रस्तुत कराउची आपणकर वंशावली। ता सहित राजस्व विभाग यार एक बृहत्तम कार्यक्रम होउथारु सरकारी एठरे निर्देशनामा सह आवश्यक भित्तिभूमि मानव संबल जोगाई देवाई जरूरी भावे भाई। तो आपने तो क्लीयर हो गले आपने केमी जानीपारे एवं आपणकर सरकार एवं अलर्ट करछन्ती आपने केमी सचेतन हो पारे आपणकर पूर्वपुरुषों ना जमी थे आपने केमी आपणकर ना करेंगे निज मोबाइल साहाय्य। तो ये सब अपडेट आस सारी। तो आपको वीडियो भल लगे तो आपने कौन करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल आपने नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दिखाँ। वीडियो मुझे एंड करना जय जगन्नाथ।